IFM News. Ni Idol Mike Layante. Idol Mike, good morning. Please come in. IFM News. Idol John, live and direct dito ya mismo nga barangay Kabalangan, Bantay, particularity may isang gasolinaan tad dito napasamak nga shooting incident itatay laeng dito ya nasa gasoline station. Kadua ta dito Idol John ni Police Captain na Donaldson Pagalanan, Chief of Police ti Bantay PNP ta dumamagna no kasanon iti pagdordor-asan kenno kasanon nga napasamak dito ya shooting incident nga nakabiktimaan iti may isang lalaki dito ya iliti Bantay. Sir, good morning. Live ta di IFM Leo. Good morning apo di agdingding ti IFM nimbag nga bikatayo amin. Okay. Sir, mga nya oras ken kasano nga napasamak ta ti shooting incident, sir? Balit apo ti shooting incident ti Bantay napasamak ti agaro pasado alas 5 ti Parbangon. Balit ti apo biktima tayo ken may isang lalaki 48 years old nga taga Sinabaan, Bantay, Luxor. So dati apo ket may gasolina dito pagosilan dito barangay Kabalangan. Nagsarding abo yung nga gasin ng kasanggasat at damat si Marno kanya na ako nga suspects na nakalugar ako iti Mio nga color blue kaya tamitan na po nga hindi pinaputukan dati ako iti namin upat nga daras dati wala po kat na-report kanyami intaray ako iti PNP ken MDR di jay hospital yung kasanggasat ako ta dito na rin balsuna ako. Sir, pinunduan da dito biktima? Based in CCTV po kat asideg talaga di jay nasikon na talaga. So close range talaga di jay pinang tira da ako. Sir, abasar dito met panangi proseso dagiti kameng tisoko anya dagiti na rekompleta yung sir ken mano nga kapsula. Di ako dati na narekobreda nga upat nga fired cartridge case gibabato nga di kapsula. Upat ako di jay ken duwa ako nga fired slag. Sir, ada dito initialin nga investigasyon tayo, backtracking tayo, pakasik ng dito biktima, inyo ti record na sir, ito parang bali dati po kaya ada iti according ka nagigay dati nga kakalit o ada naka-involvara na iti mukan shooting incident ngayon na-areglo naman dati di ako yung kastamat din dati kaya luto iti sinanglaw kaya yung barangay ura po dati tao. Okay. Okay, sir, tatangagundaway anya dagito itatan na addang nararamidin tapos tikas taget for possible apprehension na po. So nagyapo kat nalpas pa din iti crime scene processing, nagdrag that time at atayap do mga tropa tayo barbareng no mahabol pa di ko andi jay suspects. As of now apo kat aon pa yung metikwan so yung brand network at yag tracking iti available CCTVs. Anong may tinda apo dato yung suspects tayo. Ang barbaring apo na may kanmat lang iti justisya di pa ipan nakapaltog apo dato yung biktima. Sir, October 1, damong aldaw iti bulan di October na busatan tayo iti shooting incident. Anya data naging precautionary measures, sir. Yes, apo so di apo di kwata ti Brenda yo continuous la dato yung kwata yo dato yung patrolling tayo. Sumut po iti number 1 nga preemptive action mi dito apo dito talaga patrolling kaya dito police visibility kin kasama tin apo iti tao sabay ko maapot DJ kumapanang safeguard damit iti bagbagida tapno maiwasan na apo ken no mabalin iwasan tayo apo DJ kwa DJ panakiriri isumat apo iti gapuna kami di katoy nukan katoy kasi nga paspasamak di kami panagriri ti tao so dalaga di chance ating nga umadayo apo iti riri umadayo tayo apo iti riri. Okay, Idol John na dati saludsod mo ken ni Sir Donaldson. Sir, good morning. Ni June, sir. Sir John, good morning apo. Yes, sir. Sir, kunayo dito yung biktima kit addan iti nakainaigan ng pamaltog iti naglabas. Kaano pa dito, sir? Hindi lang kanula hanapan nga tawen ako. Anya ti involvement na DJ, sir? Bale, isuna ka na po ti pimaltog iti napan nga tawen. Kunatamit nga awan iti nagpostro ako nga kaso. Na areglo? Yes, sir. Di tamot lang bantay, sir?
Uwi na po. Oo. Sir, nag iti na track yun, naggapuan na deti kasto nga kasapa deti biktima. Bali dito apo ket dito highway pa lang apo ti nagpatinggaan dito kami, dijay backtracking ni so from National Highway ken dito kami na po kabalanggan asig lang kami dito sinabaan. So expectahan tayo so apo ket na nagapuso na jay balayda apo jay sinabaan. Adda na kapatpatang yung nga pamilyanan, sir? Doon na po, DJ ko tayo ni mother na kasama tayo di uncle nang yung kasalanan siya da pala nga po handa pala yung makaibagati niya man nga detalye or any ko mga backgrounder apo nga makatulong iti investigation tayo. Ngam awan tinay bagada ni mother na kabalay na no naggapo dijay balay da, sir? Awan pala nga po, handa na naibagarat tayo kasla handa pala min na po nga kwan nga kahit pa-interview. Okay. Adda tinakita yung CCTV tapos adda tinakapatpatang yung witness nya tinaibaga nya tinakita yung, sir, panggep kada gitoy suspect. Yes, so the description po dijay suspects tayo. Baledwa dijay driver ke nakabado iti nangisit kasando dijay backlight po kayo shooter ket naka sa long sleeve ako nga checkered nga dominant violet tigay color na. At DJ mismo paggasolinaan ni Sonan, sir, niya agpakargan? Yes apo bale agpakagaso nga bale han na panay stand DJ lugan na pala pag sardeng na pa lang napan DJ ko napan DJ gasolina din tambit na po nga dati simbang pet nakamotor na pinaltugan na pinapamanagos. Inabay da nga mismo, sir? Yes, sir, yun. Mismo po nga inabay da. So, anya ti tama na tata deti biktima, sir? Dito amin na po, bagi namin. Oh. So, nya ti kay papanan na kanya yun, sir, ti astoy nga aramid ti suspect nga mo sinurot da, inabay da, nya ti kahit nang saan kanyayo amin dagitoy. Bale dati ako kasapa na detoy siguro na pattern dan dejay routine detoy detoy victim tayo. Dati nga minapuget naglulot ti Sinanglaw dejay barangay Ora. So na-pattern na siguro dijay kasi ti routine na so nga kasi kasapa po nga sinurot da. Aglutlutot Sinanglaw so posible nga sumrek pailaing kasyay? Yes apo. A moment din tabantay, sir, adu dagiti nakaiwaras din ta nga CCTV di ko naitatay nga dijay backtracking yo nakadanunan nanti dijay sinabaan na trace yo dagiti suspect and biktiman? Bale datoy apo kuan datoy suspect dagiti utahang nga nagna-apo dito yung National Highway niya. Bale nagpamyanan so nga bimaba ditoy parte na iti sinabaan betlaeng nga going to San Isidro. So nga ditoy apo National Highway lang iti tutupay iti backtracking tayo. Di pa ket apo ti barbarangay. So dagi apo ti challenge tayo lata dagiti nakamontar nga CCTV iti apo nga paset iti barangay. Sa kahit yung asawan nga nagpamyanan, bale nagsubliso na ako. Tapos bimaba di jay namuya po di jinti ko hindi ice palan ko rin papan jay baba going to San Isidro. Gisangot ta is plant tinagpabagatanan nan. When ako. Malaksid ka dagitoy nga tapos dagiti biktima, sir, nakakuan namot nga nakita yung nga naggapuan nan. Adan? Bali di po kati kami pati CCTV tayo dito lang pati gasolinaan bali naggapuan lang apo iti amyanan. Or laod or dito'y highway. Laod na po. Dito'y highway. Yes. Okay.
Sir, malaksid deto'y nakainaigan na nga shooting pamaltog itinapan nga tawen adda na idagbaga kanya yun ano dati nakali yun nga sabali pi nga record na iti kapulisan mo di barangay da. Bale, awang bay apo ta iramraman to data dijay ko tayo dijay investigation tayo. Parang nga po ta ikoperate to nagikikwana dijay pamilya na. Mhm. Sir, ang mabaling madakamat tinagan dito biktima. Di kayo matikwa tayo sir nga hantay pa matakala iti Malubos City pa pamilya nga so nga narigat pamilya po nga i-mention tayo dito yapo. Okay. Yaman ti may bagay sir, panggap iti response time yo, ti pakpako ng addang yo, panggap ken detoy nga nasapa nga pamaltog. Bale ko apo na darasmet da jay response tayo apo ta dito ngamin nakasektor dito nga area kaya nagdapulang nga po dito nagiddayan na po. Yung siyempre da jay response time tayo apo ketwan ag dependermet da jay time iti panig report iti tattao di jay PNP apo. Sir, nadlaw mi idi kalpasan iti pamaltog ditoy diversion addan iti arig na nakapwesto nga patrol car didta paset ti bantay ditoy diversion road going to Vigan. Kalpasan dayjing pamaltog ket tattan sa bali mga area ti naalan nya mga road ti nagalaan dan nya tatati plano yumanen sir panggep iti panangipwesto kadagiti personnel yo. Yes po. So Sir John, di jay diversion nga road apo, bale 24/7 ti police sa di jay. Number 1, namin duwan nga natay di jay apo ti shooting. Number 2 ngamin napo kat awan iti CCTV di nga area. So nga di jay apo ti talaga nga minuntaran tayo ti police. Yung dito yung National Highway apo, same pa lang apo di jay operahin tayo nga patuloy nga taati pamayan tayo at least na daragat nakamuntarang CCTV dito ay National Highway app. Okay. Sir, thank you very much. Kandito nga oras mo tata dito ay IFM Vigan o dapat iti may danon mo kadagiti Sir Serbian niya tata dita iliti bantay kalpasan dito nga pamaltog sir please. Thank you Sir Idol June. Iti natin met apo nga gundaway apo nga panang tayo ti oras kanya. Ingasamet na po, dagiwi ulitek man iti panawagan kalaga ti kailan dito ilinga bantay. Sabay ko maaputa nung maliklikan tayo, apo ti niya man nga panagginawatan. Pilitin tayo po nga lumisi. Yan niya man nga riri, tapno awan iti mapasama ka kasto iti masungatan man na po nga aldaw. Thank you sir, good morning. Good morning ako. Sir, thank you so much ti anos mo. Ken mabuhay po kayo sir. Ken sabay ko matamay kan justisya dito sir. Yes, Sir Michael, naimbagkambi ka tayo po. Thank you. Apo. Okay. Idol John ni Police Captain Donaldson Pangalanan Chief of Police ti PNP Bantay nga iso may titatta. Iti mangida olo dito investigasyon dito iliti Bantay pakasinan pa lain med dito napasamak.